सोचो जरा, क्या कोई ऐसी मोहब्बत है जिसका फुल स्टॉप ही ना हो। मोहब्बत जो जितनी बढ़ती है इतनी ही मजीद बढ़ने की प्यास जगाती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया की हर मोहब्बत एक ना एक दिन थक जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, इसकी कोई हद ही नहीं। जितना करीब जाओ इतनी ही चाहत बढ़ती जाती है। ये मोहब्बत आम मोहब्बतों की तरह नहीं है कि कल बदल गई या आज दिल भर गया। ये ऐसी मोहब्बत है जो इंसान को गुनाहों की अंधेरी गलियों से निकालकर नूर की रोशनी तक ले आती है। ये मोहब्बत इंसान को ऐसे ऐसे अमाल करने पर मजबूर कर देती है जो कभी इसने सोचे भी नहीं होते। और सवाल ये है, क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह की मोहब्बत का सफर कहाँ से शुरू होता है? क्या वाकई इसकी कोई इंतहा है या ये सफर सीधा रब की मुलाकात तक जाता है? इसी हकीकत को हम आज की इस वीडियो में खोलेंगे। ये वो राज है जो शायद तुमने आज तक खुद से पूछा ही नहीं। अल्लाह की मोहब्बत का सफर कहाँ से शुरू होता है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब इतना ही खूबसूरत है। ये सफर शुरू होता है छोटे छोटे कदमों से। इंसान एक दिन फैसला करता है, मैं एक गुनाह छोड़ दूंगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। और वही लम्हा अल्लाह के साथ दोस्ती के सफर की पहली सीढ़ी बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिल अल्लाह के करीब होता जाता है। पहले वो नमाज में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन जब अल्लाह थाम लेता है तो वही नमाज सुकून का जरिया बन जाती है। पहले कुरान को सिर्फ किताब समझता है, लेकिन फिर वही कुरान दिल की दुआ और जिंदगी की रोशनी बन जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह की मोहब्बत आम मोहब्बतों की तरह नहीं है कि जितना मिला इतने पे इक्तफा हो गया। नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की फितरत ये है कि इंसान जितना पाता है इतना ही और चाहता है। दिल कभी नहीं कहता कि बस अब काफी है, बल्कि हर बार कहता है कि या अल्लाह मुझे और चाहिए और चाहिए। ये सफर इंसान को ऐसे मुकाम पर ले आता है कि मुश्किल तरीन अमाल भी आसान लगने लगते हैं। रोजे जो पहले बोझ लगते थे वही रोजे दिल को रोशनी देते हैं। सदका जो पहले जेब पर भारी लगता था वही सदका दिल को सुकून दे देता है। तहज्जुद जो कभी सोच में भी नहीं थी वही एक लिज्जत बन जाती है। और फिर ये मोहब्बत इंसान को एक जुनून में बदल देती है। ऐसा जुनून जो सिर्फ एक चीज पर खत्म होता है, अल्लाह से मुलाकात। जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ता जाता है तो आखिरकार इसकी मंजिल जन्नत नहीं रहती, बल्कि इसका दिल सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने रब को देख लूं, मैं अपने रब के करीब हो जाऊं। यहाँ इंसान को पता चलता है कि असल इंतहा कोई इंतहा नहीं, क्यों ना कि अल्लाह की मोहब्बत का सफर अल्लाह ही की जात पर जाकर मुकम्मल होता है। और जब अल्लाह बंदे को अपनी मोहब्बत में ढांप लेता है तो फिर वो बंदा दुनिया के खौफ, दुनिया की लालच और दुनिया के धोखे से आजाद हो जाता है। फिर ना इसे रुसवाई का डर रहता है, ना लोगों की बातों का गम, ना दुनिया की मोहब्बतों की गुलामी, क्यों ना कि इसके पास अल्लाह की मोहब्बत होती है। और अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जिंदगी कितनी लंबी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ चंद लम्हे हैं। सोचो जरा, ना जाने कब, कहां और कैसे ये सफर खत्म हो जाए। बैठे बैठे, चलते चलते, खाते पीते या सोते सोते अचानक मौत आ जाए। हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं कि किसी का कल तक मुस्कुराता चेहरा आज कब्र में होता है। किसी के प्लान्स, किसी की ख्वाहिशें, किसी की मोहब्बतें सब अधूरी रह जाती हैं। ये जिंदगी धोखा है। अगर हम ये समझें कि ये हमेशा चलती रहेगी तो ये बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी है। अल्लाह ने इस मुख्तसर जिंदगी को एक मकसद के लिए दिया है कि हम इससे दोस्ती करें, इसकी मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत बना लें। लेकिन अफसोस, हमने अपनी जिंदगियां लोगों को खुश करने में लगा दी हैं। कभी दोस्तों के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी दुनिया के लालच के पीछे। और याद रखें, दुनिया की हर मोहब्बत का अंजाम धोखा है। वो बीवी, वो शोहर, वो दोस्त, वो रिश्ता सब एक दिन कब्र के किनारे तक साथ जाएंगे। इसके बाद सिर्फ एक मोहब्बत बाकी रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत। अब सोचो, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी, जो इस वक्त भी तुम्हें सांस दे रहा है, जब तुम इससे काफिल हो वो रब तुम्हें छोड़ेगा? नहीं, अल्लाह तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है।
لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت چھوڑ کر اس کی طرف پلٹیں۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز پہلے سے ہی اس کی تسبیح کر رہی ہے، چاہے وہ پرندے ہوں یا پہاڑ یا بارش کے قطرے یا سمندر کی لہریں، سب اپنے رب کو پہچانتی ہیں۔ سوچو، وہ سورج جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ستارے جو ہمیشہ حکم پر چلتے ہیں، وہ ہوائیں جو اللہ کے حکم کے بغیر سمت ہی نہیں بدلتی، تو پھر اے انسان، تجھے کس نے اجازت دی کہ تو رب کی نافرمانی کرے؟ میرے بھائیوں، یہ غفلت ہم نے ختم کرنی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں، اللہ کی دوستی کا سفر شروع کریں، کیوں نہ کہ ایک دن آنکھ کھلے گی اور سامنے ہمارا رب ہوگا، پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا کا سفر تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی دوستی کا سفر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سوچو، وہ رب جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں روز کھلا رہا ہے، پلاتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ رب تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، تم اس کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ اللہ کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ سہارا ہے جو سب سہاروں سے بڑا ہے، یہ وہ سکون ہے جو ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، یہ وہ عزت ہے جو دنیا کی شہرت اور دولت بھی نہیں دے سکتی۔ آج فیصلہ کرو کہ اب مزید غفلت نہیں، آج فیصلہ کرو کہ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنا ہے، آج فیصلہ کرو کہ اللہ کو اپنا سب سے بڑا سہارا بنانا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ لوگ بدل جائیں گے، دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، وہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو کیوں نہ آج اپنی زندگی کا رخ بدلیں، کیوں نہ آج سے ہم ارادہ کریں کہ اللہ کی محبت کو اپنی سب سے بڑی محبت بنا لیں۔ سوچیں ذرا، آؤ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر دے۔ اے مالک، ہمیں اپنی عبادت کی لذت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے نیک لوگوں کو اپنی محبت سے نوازا، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ، موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی طرف پلٹ آنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس دولت ہو، شہرت ہو یا دنیا کی محبتیں ہوں۔ اصل کامیابی صرف ایک ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اور اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کر دینا